नमस्कार, आप देख रहे हैं TP24 न्यूज़। चांडिल के कदमडी में शमशान घाट की जमीन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण को लेकर ग्रामीणों में विरोध बढ़ गया है। कदमडी, कुम्हारपाड़ा और सिकली गांव के ग्रामीणों का दावा है कि ये ज़मीन 200 साल से अधिक समय से शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार मौजा कदमडी के खाता संख्या 112 और प्लॉट संख्या 273 की करीब 1 एकड़ 57 डिसमिल जमीन पर वर्षों से अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। ग्रामीणों ने मंत्री दीपक बिरुआ, चांडिल अंचल अधिकारी और उपायुक्त को ज्ञापन देकर निर्माण दूसरी जगह कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भू माफिया और बाहर के ठेकेदारों पर जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीणों ने आगे और क्या कहा। আমার নাম হরেকৃষ্ণ সূত্রধর। আমার গ্রাম হচ্ছে চান্ডিল এবং এইখানে আমাদের শ্মশান ভূমি আছে। এইখানের চান্ডিলের থেকে আর কদমডি এবং এবং সিগলি এই তিন জায়গার থেকে আমাদের যত মানে ঘরের মধ্যে যে মড়া হয় তার দিকে আমরা এইখানে আমাদের এইখানের জায়গাটার নাম হচ্ছে রাঙাহাড়ি। সেই রাঙাহাড়িতে আনে নিয়ে আমরা উহাকে তুপাতুপি করি। যার পয়সা থাকে না এবং কারো বড় রোগ হয় বা বাচ্চাদেরকে আমরা এখানে আনে আজ থেকে নয় আজ নিয়েছি। উনার নাম বটে দীপক পিরুয়া আর ডিসিকেও দেওয়া হয়েছে। এটা দিবার পরও এইখানে কোনো যাঁচ হয় নাই। আর আজ কিন্তু ওরা কাম চালু করেছিল, তা আমরা এতজন আসে নিয়ে এইখানের কামকে আমরা বন্ধ করাইছি যাতে আমাদের এখানে সুভাষ কেন্দ্র না বনে আমাদের এই শ্মশান ভূমিটা আমরা যেমন অধিকারে পাই। हाँ, मेरा नाम राम रतन सिंह मुंडा। हम लोग चांडिल और कदमडी और सिकली का सभी गांव ग्रामवासी लोग यहीं हम लोग मुर्दा दफन करते हैं। और मुर्दा दफन करते हैं आज 200 300 400 कितना साल से करते हैं, इसका अंत नहीं है। हम लोग का बाप दादा लोग सब कई इस पर मुर्दा दफन करते हैं। और इस जगह पर स्वास्थ्य केंद्र बन रहा, स्वास्थ्य केंद्र का बनने का विरोध में हम लोग इस पर विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र बनने नहीं दे रहे हैं। आज भी काम में लगाया गया था, काम को उसका रुका गया और वो लोग भी चल गई और हम लोग तो अभी तक आए हैं। इस बात को हम लोग हर दिन के लिए बात कर जारी रहेगा और हर दिन हम लोग इसके लिए विरोध करते रहेंगे और चलते रहेगा। आज इतना बड़ा बड़ा ये चांडिल में अस्पताल बना हुआ है, उसमें चिकित्सा हो रहा मरीज का। सार्वजनिक এটা হইল আমাদের শ্মশান ভূমি। পূর্বাপুরুষ আজ 50 পিঢ়ির লেখে আমাদের এই জিনিসটা চলেছে আছে। এটিনতে আমাদের শ্মশান আছে। শ্মশান হান্দের একদম হওয়া চাই আর রহা চাই আর থাকা চাই। এখন ইয়াদের এত ঘর দুয়ার এতে কোথাও নেই ছিল, আমাদের এতে জন জঙ্গল সব আছে। এরা এটিনতে এতগুলো বাসিন্দা কেউ নেই, এটিনের বাসিন্দা কে আছে? কেউ নাই। এটিনতে আমাদের এত পূর্বাপুরুষ আমরা নিয়ে সিকলি, চান্ডিল আর কদমডি 3 লোকের পিঢ়ি আমাদের এটিনটাই আমরা এটাকে তুপা করি। আর যেটুকু মাটি দেবার আমাদের সমাধান আছে, যেটুকুটা আমাদের নিয়ম আছে অতটুকুটা আমরা কাম করি। আর এখন এই জিনিসটাই যদি সব ঘর দুয়ার বনবে তো আমরা সব কোথায় যাব আর কি করব আর আমাদের কি হবে উপায়? এটাকে তো সবাইকে দেখে নিয়ে, সরকারকে দেখে নিয়ে, বুঝে নিয়ে, কারবার নিয়ে করে যেটা সচ উচিত বিচার আছে ওইটাই করবে। ওইটাই আমাদের দরকার আছে, ওইটাই আমাদের মাং আছে, আর ওইটাই আছে। যদি আমাদের এটা অরিজিনাল কি বলে শ্মশান বটে তো ইয়াকে ছাড়িন দেখ। আর যদি লহে তো যে পাচ্ছে করুক। এইসব লোকগুলো আসেনছে 2 দিনের 4 দিনের লোক আসেনছে 2-10টা ইয়ারা সব কিছু করছে। আমাদের শ্মশানটাকে এখন